السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کی ابتدائی آیتیں ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ حامیم عین سین قاف دونوں ہی حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ترجمہ ان کا وہی ہے، آپ ان کے بارے میں پہلے صورتوں میں پڑھ چکے ہیں۔ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ كذلك اسی طرح یوحی، اوحا یوحی مانے وحی کرنا، وحی کرتا ہے الیکا تمہاری طرف، وإلی الذین اور ان لوگوں کی طرف، جو من قبلک تم سے پہلے تھے، اللہ اللہ، العزیز زبردست، سب پر غالب، الحکیم حکمت والا۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم وحی کرتا ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے گزرے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وہ ما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اسی کی ملکیت میں ہے، آسمان میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ اور وہ العلی سب سے اوپر، العظیم سب سے بڑا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ تکادو، کادا یکادو مانے ہوتا ہے قریب ہونا، قریب ہے السماوات آسمان، یتفطرنا، تفطرا یتفطرو مانے ہوتا ہے پھٹ جانا، فاطرا، فطرا مانے ہوتا ہے پھاڑنا، فاطر پھاڑنے والا، یتفطرنا کہ وہ پھٹ پڑے، من فوقہن اپنے اوپر سے، والملائکۃ اور فرشتے، یسبحون، سبح یسبح تسبیح کرنا، تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ معافی چاہتے ہیں، لمن فی الارض ان کے لیے جو زمین میں ہے، الا سن لو، ان اللہ بے شک اللہ، ہوا وہ، الغفور بخشنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور فرشتے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اسی کی حمد کے ساتھ، اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، سن لو کہ اللہ ہی معاف کرنے والا رحمت والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذوا بنا لیے، من دونہ اس کو چھوڑ کر، اس کو یعنی اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء، ولی کا پلورل ہے اولیاء، کارساز، دوست، اللہ اللہ حفیظ علیہم، حفیظ علی من ہوتا ہے نگرانی کرنا، حفیظ علیہم ان پر نگہبان ہے، نگراں ہے، وما انت اور نہیں ہے آپ، علیہم ان پر بھی وکیل ذمہ دار، اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنائے ہیں، اللہ ان کے اوپر نگہبان ہے اور تم ان کے اوپر ذمہ دار نہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ
फरीक़ फिल जन्नति व फरीक़ फिस सईर वकज़ालिका, और इसी तरह औहैना, हमने वही किया, इलेका, तुम्हारी तरफ, कुरआन अरबिया, अरबी जबान का कुरान, लितुनज़िरा, ताकि तुम डराओ, उम्मल कुरा। उम्मल कुरा कहते हैं, करियतुन का प्लूरल है कुरा, उम्मल कुरा कहते हैं मेन बस्ती को, जो मेन होती है। ये मक्का को कहा जाता था उम्मुल कुरा, ताकि आप मक्का वालों को डराओ, वमन हौलहा, और जो इसके इर्द गिर्द लोग बसे हुए हैं उनको, वतुनज़िरा, और ताकि तुम डराओ, यौमल जमई, इज्तिमा के दिन से, ला रैब फी, जिसके आने में कोई शुबह नहीं है। फरीकुन, एक फरीक, फिल जन्नति, जन्नत में होगा, वो फरीकुन, और एक फरीक, एक गिरोह, फिस सईर, जहन्नम में होगा। और हमने इसी तरह तुम्हारी तरफ अरबी कुरान उतारा है, ताकि तुम मक्का वालों को और उसके आसपास वालों को डरा दो, और उनको जमा होने के दिन से डरा दो, जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह जन्नत में होगा और एक गिरोह आग में। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलहुम उम्मतन वाहिदतन वलाकिन युदखिलु मन यशाअु फी रहमतिहि वल्ज़ालिमून मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। वलो, और अगर शाह अल्लाह, अल्लाह चाहता, लजअलहुम, ला तो जाला, बना देता हूं उनको, उम्मतम वाहिदा, एक ही उम्मत, वलाकिन, लेकिन, युदखिलु, वो दाखिल करता है, मन, जो, यशा, वो चाहता है, फिर रहमती, उसकी रहमत पे। या इसका मीनिंग ये भी है, जो नॉर्मली होता है, लेकिन वो दाखिल करता है मन, जिसको यशाऊ, वो चाहता है, जिसको वो चाहता है दाखिल करता है, फिर रहमती, अपनी रहमत में। वज़ालिमूना, और जालिम लोग, मा लहुम, नहीं होगा उनके लिए, मिन वलीय्यिन, कोई कारसाज, कोई काम बनाने वाला, वला नसीर, और ना कोई मददगार। और अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, वो जालिमों का कोई हामी व मददगार नहीं। अम इत्तखज़ू मिन दूनिही, मिन दूनिही औलिया फल्लाहु हुवल वलिय्यु व हुवा युह्यिल मौता व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अब क्या, इत्तखज़ू, इत्तखज़ा माने बनाना, इत्तखज़ू, इन्होंने बना लिए, मिन दूनिही, उसको छोड़कर, औलिया, कारसाज, फल्लाहु, तो अल्लाह, हुआ, वही, अलवली, कारसाज है, वो हुआ, और वो, युह्यी, अहया युह्यी माने होता है जिंदा करना, वो जिंदा, जिंदा करता है, अलमौता, मुर्दों को, वो हुआ, और वो, अला कुल्ली शैइन, हर एक चीज पर, कदीर, कादिर है। क्या उन्होंने उसके सिवा दूसरे कारसाज बना रखे हैं? बस अल्लाह ही कारसाज है, और वही मुर्दों को जिंदा करता है, और वो हर चीज पर कादिर है। वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वमा, और जो, इख्तलफ तुमने इख्तिलाफ किया है, फीही, उसमें, मिन शैइन, जो भी चीज, तो जिस चीज में भी तुमने इख्तिलाफ किया है, फहुक्मुहु, तो उसका फैसला करना, इलल्लाहि, अल्लाह के ही जिम्मे है, अल्लाह के ही सुपुर्द है। ज़ालिकुमुल्लाह, ज़ालिका, वो अल्लाह, अल्लाह है, रब्बी, मेरा रब, अलैहि, उसी पर, तवक्कल तू, मैंने भरोसा कर लिया, वो इलैहि, और उसी की तरफ, उनीबु, अनाबा युनीबु माने होता है मुतवज्जह होना, लौटना, रुजू करना, वही इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। और जिस किसी बात में तुम इख्तिलाफ करते हो, उसका फैसला अल्लाह ही के सुपुर्द है, वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। फातिरुस समावाति वल अर्द,
جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. फातिरु फाड़ने वाला, पैदा करने वाला, अस्समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, जाला उसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम तुम ही में से, अजवाजा जौज का प्लूरल है, अजवाज जोड़े, तुम ही तुम्हारी ही किस्म के तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, वो मिनल अनआमी और चौपायों में से भी अजवाजा जोड़े बनाए, यजरउकुम फी, जरा यजरउ माने होता है पैदा करना, जुर्रियतुन माने होता है नस्ल, तो ये नस्ल बनाना, यजरउकुम वो तुम्हारी नस्ल बनाता है या पैदा करता है तुमको, ही इस सिस्टम में, इस सिस्टम में ये जो निजाम है दो जोड़े वाला, इसमें तुमको पैदा करता है, इसके जरिए से तुम्हारी नस्ल बढ़ाता है, लेसा नहीं है, कमिस नहीं उसके जैसा, शैउन कुछ भी, वो हुआ और वो असमी सब सुनने वाला, अलबसीर देखने वाला है। वो आसमानों का और जमीन का पैदा करने वाला है, उसने तुम्हारी जिन से तुम्हारे जोड़े पैदा किए और जानवरों के भी जोड़े बनाए, इसके जरिए वो तुम्हारी नस्ल चलाता है, कोई चीज उसके मिस्ल नहीं, और वो सुनने वाला देखने वाला है। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम। लहू उसी के लिए है, मक़ालिदुस समावात आसमानों की कुंजियां, वल अर्द और जमीन की, उसी के लिए मतलब वही मालिक है। यबसुतु बसता यबसुतु माने होता है फैलाना, कुशादा करना, वो फैलाता है रोजी को, लिमन यशाउ जिसके लिए चाहता है, वो यक़दिरु और कदर यक़दिरु और रिस्क मैंने तंग करना, और वो रोजी तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है, इन्नहु बेशक वो बिकुल्लि शैइन हर एक चीज को अलीम जानने वाला है। वो यक़दिरु यहाँ पर आगे ये वाला वर्ड यहाँ पर भी है, वो यक़दिरु लिमन यशा, उसी के इख्तियार में आसमानों और जमीन की कुंजियां हैं, वो जिसके लिए चाहता है ज्यादा रोजी देता है और जिसको चाहता है कम कर देता है, बेशक वह हर चीज का इल्म रखने वाला है। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुस्सलात वला ततफर्रकू फीह। शरअ शरअ यशरअ माने होता है दीन वगैरह के लिए कानून बनाना, कानून साजी करना। और शरअ उसने कानून बनाया, तय किया, लकुम तुम्हारे लिए, मिन दीन दीन में से, माँ वो, वस्सा बिही वसीयत की जिसकी, नूहन नूह को, वल्लदी और जो, औहैना इलैका हमने वही किया तुम्हारी तरफ, वमा वस्सैना और जो हमने वसीयत की, बिही जिसकी, इब्राहिम इब्राहिम को, व मूसा और मूसा को, व ईसा और ईसा को, किस बात की, अन के अकीमुद्दीन दीन को सीधा रखो, वला ततफर्रकू फी उसमें तफरका ना डालो, उसमें इख्तिलाफ ना करो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए वही दीन मुकर्रर किया है जिसका उसने नूह को हुक्म दिया था, और जिसकी वही हमने तुम्हारी तरफ की है, और जिसका हुक्म हमने इब्राहिम को और मूसा को और ईसा को दिया था कि दीन को कायम रखो और इसमें इख्तिलाफ न डालो। कबुर अलल मुशरिकीन मा तदउहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। कबुरा माने बड़ा होना, कबुरा एक बड़ा है, अलल मुशरिकीन शरीक करने वालों पर, माँ वो जो, तदउहुम तुम पुकार रहे हो उनको, इलेही जिसकी तरफ, जिसकी तरफ तुम उनको दावत दे रहे हो वो चीज उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अल्लाह यस्तबी इलेही, अल्लाह, इस्तबा इस्तबी माने होता है चुन लेना, यस्तबी इलेही अपनी तरफ, अपने लिए चुन लेता है, मैं यशाउ जिसको वो चाहता है, वयहदी और वो राह दिखाता है, इलेही अपनी तरफ, मन युनीब उसको जो
متوجہ ہوتا ہے، جو رجوع کرتا ہے. انابا یوں نہیں پوچھے. مشرکین پر وہ بات بہت گراں ہے جس کی طرف تم ان کو بلا رہے ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور وہ اپنی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وما تفرقوا، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے. تفرقا یا تفرقوا اختلاف کرنا، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے الا مگر من بعد، بعد اس کے، ما جو جاءهم ان کے پاس آ گیا، العلم علم، یعنی علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف شروع کیا. بغیا بینہم، بغیا بینہم، بغا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، حد سے آگے بڑھنا، آپس میں سرکشی کی وجہ سے. اور جو لوگ متفرق ہوئے وہ علم آنے کے بعد ہوئے صرف آپس کی ضد کی وجہ سے. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اور اگر نہ ہوتا کلمۃ ایک بات، سبقت من ربک تیرے رب کی طرف سے جو پہلے آ گئی ہے، الی اجل مسمى ایک متعین مدت تک کے لیے، لقضی بینہم تو فیصلہ کر دیا جاتا ان لوگوں کے بیچ میں. قضا کا پیسو فارم ہے. اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک وقت معین تک کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اورثوا اورثا یورثو مانے ہوتا ہے وارث بنانا، تو اورثا پیسو فارم ہو گیا اس کا اور واو کے ساتھ پلورل ہوا. جو وارث بنائے گئے الکتاب کتاب کے، من بعدہم ان کے بعد میں، لفی شکن وہ شک میں ہے، منہ کتاب کی طرف سے، مریبن پریشان کرنے والے شک. عرابہ مانے بھی شک میں ڈالنا ہے. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی وہ اس کی طرف سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے، مطلب پریشان کر رکھا ہے. تردد شک کو یہ بولتے ہیں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. فَلِذَلِكَ تو اسی کی طرف، فَادْعُ دعا دعو مانے پکارنا، فَادْعُ تم پکارو، وَاسْتَقِمْ اور قائم رہو، کما امرتا جیسے کہ تم کو حکم ملا ہے، ولا تتبع اور اتباع نہ کرو، اہواءہم ان کی خواہشوں کی، وقل اور کہو، آمنتو میں ایمان لے آیا، بما انزل اللہ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، من کتاب کتاب میں سے، وہ امرتو اور مجھ کو حکم ملا ہے، لأعدل عدل عدل مانے ہوتا ہے انصاف کرنا، کہ میں انصاف کروں، بینکم تمہارے بیچ میں. بس تم اسی کی طرف بلاؤ اور اس پر جمے رہو جس طرح تم کو حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور کہو کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر. اللہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، لنا ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے اعمال، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے اعمال، لا حجت کوئی حجت بازی نہیں ہے، بیننا ہمارے بیچ میں، وہ بینکم اور تمہارے بیچ میں. اللہ اللہ یجمع بیننا، جمع یجمع معنی ہوتا ہے جمع کر دینا، ہمارے بیچ میں جمع کر دے گا، یعنی ہم کو جمع کر دے گا، ہم سب کو جمع کر دے گا. وَإِلَيْنَ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف جانا ہے. اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارا عمل ہمارے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، ہم میں اور تم میں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کے پاس جانا ہے.
والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحظة عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید والذین، اور وہ لوگ جو یحاجون، وہ حجت بازی کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے معاملے میں، من بعد، بعد اس کے، ما استجیب له، کہ اس کو جواب دے دیا گیا، یعنی اس کو مان لیا گیا، حجتہم، ان کی جو حجت ہے یعنی ان کی جو دلیلیں ہیں، داحظۃ، داحظہ معنی ہوتا ہے، دحیزہ یدحض معنی الحجت کا دلیل باطل ہو جانا، دلیل بیکار ہونا، یعنی بیکار دلیل ہونا، غیر وزنی دلیل ہونا ان کی جو دلیلیں ہیں وہ غیر وزنی ہیں، یعنی وہ باطل ہیں، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم، اور ان پر غضب، غصہ ہوگا، ولہم، اور ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں بعد اس کے کہ وہ مان لیا گیا ہے، ان کی حجت ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، اور ان پر غضب ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذي انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قریب۔ اللہ، اللہ، الذي، وہ جو، انزلہ، اس نے نازل کیا، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، والمیزان، اور اس نے میزان کو، ترازو کو بھی نازل کیا، وما یدری کا، ادرا یدری معنی ہوتا ہے بتانا، اور کس چیز نے تم کو بتایا، یعنی تمہیں کیسے معلوم ہوا، تمہیں کیا پتا، لعل الساعۃ، ہو سکتا ہے کہ گھڑی، قریب، قریب ہو، یعنی قیامت قریب ہو، اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اتاری اور ترازو بھی، اور تم کو کیا خبر، شاید وہ گھڑی قریب ہو۔ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد۔ يستعجل، استعجل، استعجل جلدی کرنا، استعجل جلدی کرتے ہیں، بہا اس کی، الذین، وہ لوگ جو، لا یؤمنون بہا، اس پر ایمان نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا، ایمان رکھتے ہیں، مشفقون منہا، اشفق من معنی ہوتا ہے ڈرنا، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرنے والے ہیں، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا، کہ وہ، بے شک وہ، الحق، وہ سچ ہے، الا سن لو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یمارون، مارا بیماری معنی ہوتا ہے شک میں ہونا، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، فی الساعۃ، قیامت کے بارے میں، لفی ضلال بعید، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ جو لوگ اس کا یقین نہیں رکھتے، وہ اس کو جلدی، وہ اس کی جلدی کر رہے ہیں، اور جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ یاد رکھو کہ جو لوگ اس گھڑی کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اللہ، اللہ لطیف بعبادہ، لام طافہ، لطف معنی ہوتا ہے مہربان ہونا، نرم ہونا، اللہ مہربان و نرم ہے، بعبادی، اپنے بندوں پر، یرزق، وہ رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، وہ، اور وہ، القوی، طاقتور ہے، العزیز، سب پر غالب ہے، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے روزی دیتا ہے، اور وہ قوت والا، زبردست ہے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ہے، آپ لوگ اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ورڈز میننگ اس کے لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔